Today's video guys, harita subong sa Lacson guys. Ma-check ta di subong guys ang kaganapan guys. Hari na guys, ready nang ila mga stage guys para sa livean tagagabi guys, tagabangga guys, may livean guys hari sa Lacson no, ready no. Testingan na nila guys ang livean guys ng stage para ni karon sa gabi guys, opening sa Lacson sa gabi guys. Malagaw ta guys, check tagid guys kung ano ding mga kaganapan guys sa Lacson stage guys. Ready na mga stage nila guys. Ay upod ko si wifi ko guys kay malagaw kami guys, ma-check kami guys ang amon pisto di guys. Ready na guys, so ginapang testingan na mga decoration din nila guys. Mighty baka naman like and follow and share guys, thank you.